नमस्कार सांगमाने जय जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा सत्यर ज्ञान एवं अमूल्य कथा। आशा रखिबार अछि तो बास ईश्वरंठु ही आशा रखंतु। भगवान के भी निराशा हेबाई देबे नाही। दुनिया खराब कहबा पूर्वरु काहाकु दोष देबा पूर्वरु एहा मने रखंतु कि आज भी समस्ते निज पई सहारा खोजुछंती। तो एथिरे आपणकर किए सहारा केमिति गठन करिवे। पकाउଥିବା वर्षा एवं कांदुଥିବା आखि अनुभव केवल ताकू होइथाय जार घर चाଳ घर होइथाय एवं जार हृदय गुरुतर होइथाय। लोक माने कहउछंती कि कलिजुग आसीगला, किंतु ताकू आनिला किए? स्त्री निजर लाज भूलिला, पुरुष निजर संस्कार भूलिला, गुरु निजर धर्म भूलिले, नेता माने निजर कर्म भूलिले एवं मनुष्य तो निजर मानविकता सह भूलिला। माटीर हांडी एवं परिवार मूल्य केवल बनैया वाला ही जानी थाए, भांगिया वाला नुहे। सुखी हेबा चक्कर जी पूरा जीवन सारा दुख रही थाए तार नाम हेउछि मनीष। मन रखंतु एबे जो समय चलीछि ताहा हेउछि सर्वोत्तम होइथाए। किछि रास्ता रे आपन को एका चलिबाकू होइथाए। सेठरे ना परिवार थाए, ना सांग साथी माने थांती, ना को संपर्क थांती। सेठा जदि थांती ताहले आपण एवं आपणक साहस अन्यर भूल सब खोजिया पई भेजा दरकार थाए, किंतु निजर भूल खोजिया पई कलेजा दरकार होई थाए। जुग बदली गलानी, निजर भावना भी बदलांतु। वृद्ध समय रे एबे झियो भी सहारा बनी पारिबो। रागी होइथिबा व्यक्ति विश्वास करंतु सेमानक हृदय पूरा सफा ही होइथाय। अन्य केते खराब ताहार अनुमान केही भी लगे पारंती, किंतु निजे केते खराब ताहार अनुमान केही भी लगे पारंती नहीं। चालिकी देखिली प्रायतः निज चालीरू आगरे, किंतु भाग्य एवं समय आगकू बाहरी पारली नहीं। बड़ हेबार अछि तो सबले मर्यादा भितरे रुहंतु, काहेकि ना कोनोसी भी बड़ कंपनी पछरे सबले लिमिटेड लगा होइथाय। कुकुर पालंतु, बिलेई पालंतु, किंतु प्रतिदिन कहा सहित कथा हेबा अभ्यास रे केबे भी पालंतु नहीं। उल्लेख द्वारा नुहे चिंतारू ही देखा जाए कि किए निजर होइथाय। से लोक उपरे ध्यान दियंतु जे आपणक जीवन रे रहिबाकू चाहुछंती। जीवन रे किछि अध्याय एमिति थाए जहा आज नहले भी काली बंद हेबा माने ही हेबो। सेथिपाई जे जीवाकू चाहुछि ताकू जीवाकू दियंतु। निज जीवन रे ताकू जबरदस्ती धरी रखिबा कौन लाभ होइथाय? यह भाबिकी भल लगिथाय कि आमे से भाग्यवान मनीष जार निजर मतलब पई ही लोक माने मने पकई थांती। एटा होछि निराट सत्य कथा। जदि आपनकू उच्चता उपरकू पहुँचीबाकू चाहुछंती तो आपनकू सबु कथारू एवं सबु जिनिसर बोझरू मुक्त हेबाक पड़िबो, जहा आपनकू तळकू तळकू भिड़ी थाए। समय एवं शब्द दुईटी जाकर उपयोगिता को अवहेला जमा भी करंतु नहीं, काहेकि ना ए दुईटी जाक पुणी थरे आसीबे ना कि पुणी थरे सुजोग देबे। जदि समय आपनकू अपेक्षा करूनी तो आपण कौन पाई समय को अपेक्षा करुछंती? मने रखंतु सांग माने जीवन खेली जाय थाए ता सहित जे जने उत्तम खेलाड़ी होई थाए। केही पचार न थांती पिंजरा रे बंद होइकी थिबा पक्षी मानकू, मने तो से पड़े थाए जे उड़ी जाई थाए। प्रेम करिबा भूल नुहे, किंतु क्यारियर छाड़ी की प्रेम करिबा मूर्खता ही होई थाए। सठिक करिबार
ସାହସ ତା ଭିତରେ ଥାଏ, ଯିଏ ଭୁଲକୁ ଡରି ନଥାଏ। କାହାକୁ କଷ୍ଟରେ ଦେଖିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ପରମାତ୍ମା ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ରହିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମନକୁ ମନ ତ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଆପଣ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିକି ରହିଯିବେ ଏବଂ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। ଏବେଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ଦେଖିବାର ଅଛି ତ ପଛକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଖ ଦେଖିବାର ଅଛି ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଯାକ ପରେ ଯଦି ସତ ଖୁସି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନର ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କେବଳ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହରେଇବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବେ। ଖରାପ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ବଦଳରେ ତାଠୁ ଭଲ ହେବ କି ଆମେ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ଖରାପ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେଥିରୁ ଭଲ କଥାକୁ ଖୋଜିବା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଶବ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ସାରା ଜୀବନ ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମଣିଷ ଉପରୁ ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତ କ୍ଷମାର କୌଣସି ବି ଅର୍ଥ ହିଁ ରହିନଥାଏ। ପୁରୁଷ ସେହି ନାରୀକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ି ପାରି ନଥାଏ, ଯେଉଁ ମହିଳା ତା ସହିତ ହସ ମଜା ବି କରୁଥିବ ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ବି ପାଉଥିବ। ସଫଳ ହେବା ପରେ ଦୁନିଆ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଭଲ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜିଥାଏ ଏବଂ ଅସଫଳତା ହେବା ପରେ ହଜାର ତ୍ରୁଟି ଖୋଜିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯତ୍ନ କି ଧ୍ୟାନ ନେଉନଥିବେ। ସାହାରା, ପ୍ରେମ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ଯେତେ ସତ ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଜର ଔକାତ ହିଁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୟସଠୁ ବଡ଼ ମହିଳା କି ପୁରୁଷ ସହିତ ଭଲ ପାଇବା ହୋଇଯାଏ ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା କୌଣସି ବି ବୟସର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଅନ୍ୟର ଖୁସି ପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ଖୁସି ଦେଖୁନାହୁଁ, ତାପରେ ବି ଲୋକେ ଆମକୁ ହିଁ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଜିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି କାଲି ମରିବାର ଅଛି। ଏମିତି ଶିଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ। ମଣିଷକୁ ଅଧିକ ସଚୋଟତା ହେବା କଥା ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ସିଧା ଗଛକୁ ପ୍ରଥମେ କଟାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ବସ୍ତା ଭିତରେ ମଣି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦର୍ପଣ ରଖାଯାଏ, ତଥାପି ମଣି ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ହରାଇ ନଥାଏ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।